Pakai wifi ya, jangan pakai anu ya. Oh iya siap. Alhamdulillah. Ayo, lesu kompon ada lesu. Mau nyoteng biasa aja lah jale. Nah, gitu dulu. Oh. Sip lah. Sip Ria. Jopok pak lain lah. Sambing akan Jopok pak, paling sepok pak perutu kemarin lebet ya. Bersama Mas Amin. Wah, Amin anggota baru. Anggota baru poin banyak ya. Jopok pak lain lagi. Coba jangan Amin menurut terus nih. Menurut ke tempat poin banyak ya. Sip lebar juga. Ya, kayak apa? Pan masuk orang biang ini, Pak. Area anu Amin. Area temu. Cuman poin sekarang ini lagi banyak. Happy jackpot ya. Iya. Urusan wadahnya teman-teman nang kantor dah. Iya ya, besok dah. Iya. Tak anterin nanti pas besok. Bah, mau bedek nak kesek mah ada. Ada kesini. Itu. Ada.